안녕하세요, 여러분. 제 목소리 잘 들려요? 안녕하세요, 네, 쌤. 안녕하세요, 쌤. 네, 안녕하세요. 자, 여러분, 오늘도 만났네요. ketemu lagi ya hari ini. 자, 이번에는 우리 5번째 수업이에요. hari ini kita akan belajar materi kelima ya, dengan tema 주말. 주말 artinya weekend ya. 아khir 자, pekan. 네, 맞아요. akhir pekan weekend. 자, 오늘도 주말이네요. sekarang kan weekend ya, kebetulan. Jadi temanya pas sama sekarang. Nah, di tema Jumat kita akan bahas tentang kegiatan di akhir pekan. 여러분, 수업 자료를 다 읽고 오죠? udah baca materinya kan ya sebelum kita masuk kelas? 네, 쌤. 네, 네, 쌤. 맞습니다. 자, 여러분 단어도 다 배웠고, 자, 이번에는 같이 연습합시다. 첫 번째 어휘인데요. 자, 여러분 여기 보시고 그림이 있어요. ada gambar ya, 여러분. Nah, 이 그림들이 주말에 보통 자주 하는 활동이에요. Ini adalah contoh gambar yang sering dilakukan pada saat akhir pekan ya, kegiatan akhir pekan. 자, 첫 번째 그림은 어떤 동사가 제일 어울려요? Di gambar pertama, ini kosakata kata kerja apa yang paling menggambarkan di sini ya, Rabun? Ada gambar 수이다. orang tidur ya. 수이에요? Nah, deh. Swi yoyu. 수이오요. Deh, 수이오요. swi yoyu. Deh, hati-hati ya, Rabun. Ada juga pelafalan yang agak mirip yaitu swi woyo. swi yoyo랑 swi woyo는 발음이 같긴 하지만 의미가 달라요. Pelafalannya sama, tapi artinya beda. 자, 뭐가 다를까요? Apa yang membedakan ya, Rabun di sini? Apa suyoyo dan apa suiwoyo? Suiwoyo asal katanya adalah suita, istirahat ya, istirahat. Kalau suiwoyo asal katanya swipta. Ya, Rabun tahu swipta? Ini adalah lawan kata dari 어렵다. 무다. 어렵다, mudah, betul ya. Kalau 어렵다 susah, lawan katanya mudah. Shipta, mudah. Nah, jadi beda ya. Ketika Swidanya istirahat, dia pakainya Swi o yu. Tapi kalau Swi 수이오요. o yu artinya mudah. Nah, hati-hati banget ya pelafalannya ya, Robul. 자, 다음. 두 번째 그림은요. Kalau yang untuk nomor 2, kira-kira kosakata apa yang cocok menggambarkan gambar nomor 2? 데이트해요? 데이트해요? 데이트해요. 맞아요. 데이트해요. 네, 데이트해요. 자, 그럼 세 번째 그림은요? yang gambar nomor 3? 생일 생일 파티해요. 파티해요. 습니다. 생일 파티해요. 네, 맞아요. 쉬어요, 데이트를 해요, 생일 파티해요. 자, 나머지는 여러분 의미를 알고 있어요? Yang untuk sisanya 여러분 tahu nggak arti kosakata yang lain? 자, 여러분 알고 있는 어휘 뭐가요? Apa kosakata yang 여러분 tahu artinya di sini? 산책해요. 산책해요. jalan-jalan nih, 쌤. 사, Tuh, jalan-jalan. Jalan-jalan dalam arti kayak lebih ke cari angin gitu ya. Kayak 어, jalan kaki, lihat-lihat gitu. Deh. Jadi bukan jalan-jalan wisata, beda ya. Kalau jalan-jalan wisata atau ngetrip, apa bahasa Koreanya di sini? 여행해요? 여행해요. 여행해요, 맞아요. 여행해요. Sunset itu biasanya kayak kita jalan santai, misal jalan-jalan di taman, gitu ya, atau jalan pagi, 산책해요, atau jalan sore, jalan-jalan yang jaraknya nggak jauh, gitu ya. Oke. Kemudian kosakata yang lain, 사진을 찍어요? 사진을 찍어요, 좋아요. Artinya berfoto. mengambil Mm-mm. berfoto. Oke, mengambil 사진. foto. Deh, 맞아요. Mengambil foto atau memfoto. Nah, yang di gambar 1 juga boleh nih ya, Rebun, kita pakaikan kata 낮잠을 자요. Apa itu 자요. 낮잠? tidur tidur siang.
Tidur siang. tidur siang. Not artinya siang, jam artinya tidur. Tidur ya, 낮잠을 자요. Boleh juga 쉬어요. Nah, bedanya adalah kalau 낮잠 berarti hanya kegiatan tidur siang. Kalau 쉬어요 bisa macam-macam, bisa mau tidur atau goler-goleran gitu ya, atau tidak melakukan sesuatu apapun. 좋아요. 그다음에 산책하고랑 조금 비슷한데 ini kosakata berikutnya agak mirip dengan 산책 ya, yaitu jalan atau lihat-lihat. Nah, kosakata apa itu? 구경해요. 구경해요. cuci mata. 네, 구경해요. 여러분 bisa juga pakai 구경해요. misal ke 백화점, 여러분 lihat-lihat gitu ya, lihat-lihat pakaian, lihat-lihat Oke. benda. Tapi tidak beli. Jadi kita kayak window shopping. Nah, kayak gitu ya, 구경해요 boleh. Atau bisa juga pemandangan, itu bisa 구경. Atau 여러분 mendatangi suatu festival, keliling lihat-lihat, itu juga bisa 구경. 좋아요. 자, 그다음에 가족하고 시간을 보내요. 이건 무슨 뜻일까요? Menghabiskan waktu bersama keluarga gitu kan? 맞아요. Nah, 보내요 di sini 여러분 artinya bukan hanya mengirim ya. Jadi 보내다 itu punya beberapa arti. Yang pertama bisa mengirim. Contoh, 편지를 보내요. mengirim surat. 이메일을 보내요. mengirim email. Nah, bisa juga artinya menghabiskan. 시간을 보내요. 주말을 보내요. menghabiskan waktu, menghabiskan weekend. Nah, arti ketiga bisa juga artinya melepas atau mengikhlaskan. Nah, contoh misal 남친을 보내요. 전 남친 itu mantan ya, mantan pacar cowok gitu ya, 보내요. Berarti melepas sesuatu yang kita udah nggak mau tahan lagi gitu ya, kayak move on ya Rabun ya, jangan gamon gitu ya. 보내요 bisa dipakai. Atau juga mengirim, mengirimnya itu dalam contoh misal eh, 엄마가 아들을 엄마가 대학을 보내요. Ibu mengirim ke universitas. Maksudnya gimana? Menyekolahkan. Nah, bisa juga artinya menyekolahkan atau misal mengirim ke akademi gitu ya, bisa mengirim ke 유학. 유학 itu sekolah luar negeri. 유학을 보내요. mengirim ke sekolah luar negeri itu atau menyekolahkan di luar negeri. Oke, lanjut. Yang mana lagi yang Rabun udah tahu artinya? 친구를 만나요. 친구를 만나요. 이거 쉽죠? 여러분 다 알고 있으니까. 자, 친구를 만나요 berarti bertemu Teman. teman. Betul. 만나요 juga punya arti lain ya, Rabun, yaitu berkencan. Nah, sama seperti date해요. Nah, 만나요 di sini artinya jadian ya, jadian. Misal, 넌 유진 씨랑 언제부터 만나? Kamu sejak kapan ketemu Yujin? Dalam arti bisa jadi sejak kapan kamu jadian sama Yujin. Eugene. Betul. Jadi artinya ada dua. Bisa bertemu, bisa juga jadian ya. Oke. Lanjut yang ini ya Rebun pasti udah tahu shoppingnya. Shopping ya, berbelanja. Ada satu kata lagi ya Rebun, yaitu 장을 보다 atau 장보다. 장보다, 장을 보다 sama. 장을 봐요, 장 봐요. Ini juga sama artinya belanja, tapi yang membedakan adalah 장보다 ini biasanya belanja groceries. Belanja sayur, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah, deterjen, dan sebagainya itu 장보다. Tapi kalau shopping, shopping itu berbelanja yang bukan kebutuhan sehari-hari. Misal, 가방 atau 신발, 구두 gitu ya, atau 옷, jaket. Nah, itu shopping 하다. Oke, kalau 장보다 itu misal kayak 야채, 그리고 고기, 아니면 세탁세제. Tahu setak-seje ya, yaitu deterjen cuci. Nah, terakhir kosakata 콘서트에 가요. Berarti Ayo, pergi konser. pergi ke konser, betul ya. Kadang bisa juga 저는 콘서트를 봐요. Itu agak kurang natural. Kalau kita pengen konteks nonton konser,
biasanya pakainya 공연. 공연을 봐요. Melihat pertunjukan. 콘서트에 가요 atau 공연을 봐요. 네, 좋습니다. 자, 그럼 여러분 이번 주말에 여러분 untuk weekend kali ini 어떤 활동을 해요? 여기에 있는 어휘들 중에 여러분 하는 활동이 있어요? 음? 딜라 씨 뭐 해요? 이번 주말에? 산책해요. 오, 산책해요? 자, 니아 씨는요? 네. Nggak ada di sini sih. 없어요. 뭔데요? apa itu? Kalau novel tuh apa sih, Sam? Novel? Oke, ada yang masih ingat bahasa Koreanya novel? Soson bukan? 소설? 네, 소설. 소설, novel. Kalau buku Soson, novel? Mm-mm. sosorcek. Oh, sosorcek. Sosolcek, buku novel. Mm-mm. Kalau kita lebih, kalau sosol itu novel dalam arti kata benda cerita fiksi. Cerita fiktif. Oh, Tapi kalau kita pengen spesifik buku novel atau cerita novel, membaca gitu, better kita bilangnya sosolcek. Gitu ya. sosorcek. Soalnya sosol itu bisa juga hanya berupa cerita dari mulut ke mulut. Misal kayak, oh si Dilasi menceritakan sesuatu yang dia bukanlah fakta, tapi hanya fiksi. Itu kita bisa sebut sosol. Tapi kalau kita merujuk kepada cerita yang dibuat orang lain, dan biasanya kita baca, itu sosol cek. Gitu. Oke. 자, 다음 Kalau 볼까요? 네. Sam, kalau mau bilang berlatih taekwondo, bisa taekwondo heo gitu. Taekwondo real heo. boleh. 태권도를 해요? atau 태권도 연습을 해요? Yang seber berlatih ya, Sam? betul. 연습, 맞아요. 연습 itu Oke. latihan. 연습 latihan. Oke, latihan taekwondo. Kalau taekwondo를 해요 juga benar, tidak salah. Cuma dia lebih artinya itu kayak saya melakukan taekwondo atau saya orang yang bergabung dalam grup taekwondo. Itu taekwondo를 해요. Tapi kalau pengen fokus ke latihannya itu pakai 연습. Oke. 네, 또 있어요? 네. 자, 없으면 다음 거 볼까요? 자, 여기 주말 활동. 자, 구분되어 있어요. Terbagi ya untuk kegiatan akhir pekan. Di sini yang pertama ada 집안일을 해요. Cibanirel heo. 맞아요. 집안일, 집 itu rumah, 여러분. An itu dalam, il itu kerjaan. Kerjaan rumah maksudnya ya, melakukan kerjaan rumah. Terus ada juga yang 공부해요. 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 그리고 운동해요. 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 그리고 놀아요. 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 좋아요. 자, 그럼 여기에 있는 동사들은 kosakata yang ada di sini kata kerjanya. 여러분 여기 자, 구분해 보세요. silakan coba 여러분 klasifikasikan. contoh 집안일을 해요. di sini ada 빨래해요. 네. 빨래해요 berarti dia masuk kerjaan rumah. Apa itu 빨래해요? Mencuci pakaian. Cuci pakaian, cuci baju. Nah, ada juga persamaannya 세탁하다. 세탁해요. Tapi kalau setak ini sama seperti pale. Biasanya kalau untuk pribadi rumah kita bilangnya pale. 나는 빨래하고 있어. Nah, kalau setak itu biasanya sesuatu yang kita titipkan ke binatu atau ke laundry. Dan setak 맡길 거야. 세탁을 맡기다, 빨래를 맡기다. Itu sama. Tapi kalau cetak itu kesannya seperti bukan kerjaan yang kita lakukan pribadi. Deh. Tapi artinya sama aja. Nih, makida ini artinya menitipkan. Jadi nitip laundry di setakso.
Nah, ada juga yang perlu ya Rabun ketahui tentang Palehata, yaitu setaksil sama Palembang. Hmm. Setaksil artinya ruang cuci. Ruang cuci. Contoh ruang cuci yang ada di dalam rumah. Ya, jadi ya Rabun punya rumah, ada bagian tempat cuci baju, itu namanya setaksil. Kalau Palembang identik dengan setakso, tempat laundry. Yang artinya apa? Yang bukan berada di dalam rumah. Palembang. Nah, contoh seperti ini kita coba searching ya. Setaksil. Nah, ini di dalam rumah ya. Jadi ada bagian di mana kita bisa cuci baju. Sedangkan kalau yang Palembang lebih ke tempat laundry umum. Nah, tempat laundry umum yang komersil ya, Rabung. Nah, di sini ada tulisannya self Palembang, self laundry. Jadi ya Rabun bisa cuci sendiri. Nah, ini juga tempat umum yang komersil. Oke. Jadi meskipun sama-sama bank sama sil, jadi ada bedanya ya. Kapan pakai setaksil, kapan pakai Palembang. Nah, selanjutnya ada Chongsoheo ya Rabun. Itu bersih-bersih ya. Oke, bersih-bersih. Nah, sekarang apalagi yang masuk ke dalam kategori Cibanil? 요리해요. 요리해요. Oriheo. 맞아요. Berarti artinya memasak. Mm. Tapi yoriheo, ya, Memasak. Yorobun mengatakan yoriheo tanpa perlu menyebutkan makanan. Gitu ya. Contoh, 저는 지금 요리하고 있어요. Saya sekarang lagi masak. Tapi Yorobun tidak bisa mengatakan 저는 rendang을 요리해요. 안 돼요. Kalau menyebutkan makanan, Yorobun cukup pakai 만들다. 만들어요. 저는 misal bubur ayam을 만들어요. gitu ya. Jadi tidak bisa bubur ayam을 요리해요. 그건 좀 자연스럽지 않아요. jadi tidak natural. 자, 그다음에 운동해요. Nah, yang masuk kategori 운동해요 di sini ada dua. Yang pertama ada 축구. 축구해요. 네, 축구해요. ini olahraga apa kira-kira? 축구해요. sepak bola. sepak bola, betul ya. 축구해요. 여긴 어딘가? 여기 축구해요. Yang kedua ada 농구해요. 농구해요. apa itu? bermain bola basket. 마인 바스켓. Main basket, 맞아요. Nah, sesuatu yang menggunakan bola, cuku, nonggu, itu kebanyakan pakai heo. Hada, melakukan, gitu ya. Terus ada lagi nggak olahraga yang lain? Di sini adanya secara umum 등산해요. ya. 네, 등산해요. betul. 네, 등산해요. 등산 itu berarti olahraga yang seperti apa ya, Rabun? mendaki. Mendaki gunung. 좋아요. mendaki ya. Oke. Kalau di Korea, 등산 itu tidak harus yang kita modelnya kayak daki berjam-jam, terus camping, gitu enggak ya. Karena kalau untuk eh, trek naik gunungnya Korea itu dia sangat kayak udah modern, jadi ya Rabun tidak perlu yang mendaki bebatuan gitu enggak. Dia jalannya sudah ter ter apa ya, teratur dan ya Rabun cuma kayak sama kayak sancek biasa. Kita coba lihat contohnya. 등산길. Nah, seperti ini kalau 등산. Nah, jadi udah jalannya itu udah bagus. Jadi tidak harus yang selalu kesannya kayak bawa ransel besar, bawa perlengkapan banyak, tidak. Apalagi kalau di ibu kota ya, di Seoul, itu banyak di tengah kotanya juga ada trek-trek untuk 등산. Dan itu sangat-sangat bersih dan seperti kayak kita jalan keliling biasa gitu. Jadi bukan jalan bebatuan yang belum diratakan gitu ya. Kayak gini juga ada. Jadi dengsannya di sana kesannya beda sama dengsan di kita. Makanya misalnya Rebun kenal teman Korea terus dia ngomong hobinya dengsan,
여러분 nggak usah kaget kayak, wah gila lu anak gunung gitu ya. Enggak. Jadi dengsannya kayak, oh iya jalan-jalan di gunung, tapi kayak jalan biasa, jalan sore gitu. Oke, lanjut tadi dengsan heyo ya. Nah, sekarang yang 공부해요. 네, kategori 공부해요 di sini ada apa aja ya, 여러분? 외국어를 배워요. 외국어를 배워요. apa itu 외국어를 배워요? Belajar bahasa asing. belajar bahasa asing. 여러분도 지금 외국어를 배우고 있어요. 네, 여러분 juga sekarang belajar bahasa asing ya. 자, 그럼 한국어 말고 다른 외국어는 뭘 배워요? 다른 bahasa Korea 여러분 belajar apa aja? Italia sih. Italia? Oh, Ya, mm-mm. Ada lagi? 영어, 영어. 네, 좋습니다. 또 있어요? 없어요? 네. 자, 외국어를 배워요. 자, 그 다음, selanjutnya yang kedua, yang masuk kategori 숙제해요. 배워요. 숙제해요. 네, 숙제해요 atau 과제해요 sama 과제. Kalau 숙제 itu general, PR general. Kalau 과제, PR yang berkaitan dengan tugas sekolah atau tugas kuliah. Kalau 숙제 itu banyak, bisa juga tugas misal yang diberikan oleh seseorang kayak, kamu bertugas ini ya, PR kamu, alias kamu punya tanggung jawab untuk sesuatu yang perlu diselesaikan, itu bisa pakai 숙제. Tapi kalau 과제 lebih ke akademik. Oke. Nah, selanjutnya yang masuk 공부하다. 책을 읽어요. 책을 읽어요. 책을 읽어요. 좋습니다. 책을 읽어요. 어디나? 야, 책을 읽어요. 좋아요. membaca buku. Nah, terakhir, 놀아요. 놀이공원에 가요. 놀이공원에 가요. 네, 놀이공원 itu apa? Taman bermain. taman bermain. 네. 자, 그다음 게임을 해요. 게임을 해요. 네, 여러분 게임 잘해요? 아니에요, 쌤. 아니에요. 저도 못해요, 게임. 자, 게임. 그다음에 또 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐. 텔레비전을 봐요. 자, 근데 요즘 젊은들이 텔레비전을 그렇게 별로 안 보이죠? nggak begitu sering nonton ya kalau pemuda sekarang ya. 텔레비전을 봐요 atau bisa boleh diganti kegiatan lain misal 드라마를 봐요, 영화를 봐요 gitu ya atau 유튜브를 봐요. 자, 그럼 마지막 어휘는 인터넷 해요. 인터넷 해요. Betul, bermain internet, main internet. Internet 여러분 boleh ganti, misal main HP berarti 핸드폰을 핸드폰을 해요. 해요. 그쵸? main Instagram berarti 인스타그램을 해요. 인스타그램 네, 해요. Instagram을 해요. Tapi kalau orang Korea sering disingkat Insta. Nah, Don Insta he, kamu main IG nggak gitu ya? Kalau kita kan IG ya istilahnya ya. Kalau orang Korea Insta. 너 인스타 해? 너 페이스북을 해? gitu ya. 오케이, 좋습니다. 자, 그럼 여러분은 어때요? 이번 주말은 집안일을 해요? 운동해요? 공부해요? 아니면 놀아요? 요리해요. 요리해요? 오, 누가 요리해요? 니아 씨가? 네. 네. 니아 씨, 그 웨츠앱 상태 메시지도 자주 봤거든요. saya sering lihat statusnya Nia sih ya. Sering masak. Wah, Nia sih 요리 좀 잘해 보여요. kayaknya pintar masak ini, Nia sih. Belajar sih. 오, Lagi belajar. 근데 진짜 맛있어 보여요. kelihatannya enak banget masakannya. Oke, platingnya juga bagus gitu. 네. 자, 딜라 씨는 어때요? 책을 읽어요, 쌤. 책을 읽어요? 그 소설책? 네. 소설책 제목은 뭐예요? 제목, 주도야? 제목은 뭐예요? 미스터 트러블메이커. 오, 미스터 트러블메이커. 그거 영어인가요? 아니면 인도네시아 소설책이요?
Indonesia 소설책. 오, 인도네시아 소설책. 와, 좋습니다. 음, 자, 재밌겠네요. seru kayaknya ya. 자, 그 다음에, 자, 주말 ya. 주말 itu berarti hari apa aja ya, 여러분? 토요일하고 토요일. 일요일. 맞습니다. 토요일하고 일요일. 자, 여기 달력. 달력을 보면, 자, 성민 씨는 주말에 뭐 해요? 주말에 뭐 해요? Jadi ada 4 kegiatan. Yang pertama, 성민은 주말에 영화를 영화를 봐요. 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 또 다음 주말은 경복궁에 경복궁에 가요. 경복궁에 가요. 네, 경복궁에 가요. 여러분 경복궁 알죠? 경복궁 응? istana gitu ya, Sam? 이스타나. 네, istana. 맞아요. 네, 맞아요. 이스타나 경복. 또 다음 주말에 텔레비전을 봐요. 텔레비전을 봐요. 보여. 네, 봐요. sorry. 봐요. 맞아요. 텔레비전을 봐요. 또 다다음 주말에 영화를 영, 여행을 해요. 여행. 네, 여행을 해요. 네, 좋습니다. 자, 승민 씨는 자, 주말마다 활동이 달라요. Tiap pekan dia kegiatannya beda-beda ya. 자, 여러분은 어때요? 지난 주말에는 뭐 해요? kalau weekend yang kemarin ngapain? 여행을 해요, 쌤. 여행을 해요? 어디로요? 어, ke taman bermain tadi apa ya lupa. 놀이공원. 네, 놀이공원에 놀이공원. 가요. 오케이. 자, 이번 주는 계속 다룰 수 있냐? 제발. 지난주에는 놀이공원, 이번 주는 아까 소설책, 독서 문발자, 야, atau 읽다, sama. 자, 그럼 다음 주말은요? 다음 주말은? 그냥 쉬어요. 쉬어요? 좋아요. 자, 니아 씨는 어때요? 지난 주말에 뭐 했어요? 연습을 해요. 음, 태권도 연습? 네. 네. 요리해요. 요리도 하고, 좋아요. 자, 이번 주, 소설책을. 지난주도 소설책을 읽어요? 네. 네. 음, 자, 활동이 많네. 소설책을 읽다. 자, 이번 주는 pekan ini? Sama, Sam. sama. Yuk. 그럼 다음 주는 pekan depannya? Sama, Sam. Ya, memang sama. begitu. 네네네, 알겠습니다. 자, 다음 볼까요? Nah, berhubung kita tadi bahas tentang kegiatan akhir pekan ya. Tadi bercerita tentang yang kegiatan pekan kemarin. Kita bisa pakai bentuk lampau. Ya, pun pasti udah tahu ya. Asoyo, osoyo, 했어요. Yes. Sebenarnya 했어요 ini dari bentuk 였어요 ini. 였어요. Tapi kalau ha ketemu yo, ini kan bentuk hada ya. Hada ketemu yot. Ini jadinya had. Jadi mengalami penyederhanaan. Jadi ya Rebun jangan kaget ketika ada orang yang menggunakan bentuk sangat formal atau bahkan di tulisan yang bentuknya sangat formal, dia akan menulis hayossoyo. Gitu ya, hayossoyo. Itu tidak salah. hayosumnida. Hayotta. Nah, biasanya bentuk tulisan yang formal seperti itu. 자, contoh misal 그들은 행복하였다. 행복하였습니다. Misal gitu bisa. Tapi kalau dalam lisan atau bentuk yang tidak terlalu formal bisa pakai 행복했다. 행복했습니다. 했어요. Jadi disingkat. Nah, silakan coba baca contoh yang assoyo, osoyo, hesoyonya di Lasi.
어제 어제 친구하고 영화를 봤어요. 음, 점심에 중국 음식을 먹었어요. 주말에 뭐 했어요? 명동에 갔어요. 좋아요. 네, 봤어요. Di sini pada kata 보다 ada akhiran o ataupun a. Jadi pakai as어요. jadinya 봤어요. 봤어요. 어제 친구하고 영화를 봤어요. 어제, kemarin. Karena sudah lampau, sudah lewat, maka pakai 봤어요. Terus yang 먹었어요 pada kata 먹다 itu tidak ada a ataupun o. Jadi pakainya yang os어요, yang 없어요. kedua. Yang kedua jadinya 먹었어요. Nggak bisa ditukar sebagai 보였어요, nggak bisa. 먹었어요 juga nggak bisa. 네. Terus yang ini 주말에 뭐 했어요 dari kata 하다 yang tadi ya. Jadinya pakai 였어요 tapi bentuknya jadi 했어요. 명동에 갔어요. 네, 좋아요. 자, terus yang tata bahasa kedua ada kata sambung go, partikel penyambung go. Jadi akan ada misal kata kerja tambah go, lanjut dengan kata kerja kedua. Menyatakan apa? Menyambungkan dua kata kerja atau kegiatan dalam satu kalimat. Contoh, misal, 저는 밥을 먹어요. 저는 물을 마셔요. Yang awalnya dua kalimat digabungkan jadi satu. Ini ditempel kemana? Di kata kerja pertama. Jadi hilangkan da-nya. Jadi bukan 밥을 먹다고 물을 마셔요. 아니에요. 밥을 먹고 물을 마셔요. Dan ini biasanya menyiratkan urutan. Nah, urutan tindakan. 밥을 먹고 setelah makan baru dia 물을 마셔요. Gitu ya. Jadi ada urutan waktunya. Dan dia tidak peduli mau ada bacim, mau tidak ada bacim, langsung ditempelkan go. 저는 밥을 먹고 물을 마셔요. 자, untuk contoh silakan coba dibacakan ya, sih. 저는 밥을 먹고 물을 마셔요. 주말에 카페 가고 친구를 만났어요. 어제 뭐 했어요? 집에서 숙제를 하고 텔레비전을 봤어요. 좋아요. 자, lihat ya semuanya ini 먹고 가고 받침 있어요, 받침 없어요. 같죠? sama ya. Nah, ini juga 숙제를 하다, 하고. 네, 텔레비전을 봤어요. Ketika dia menggunakan bentuk lampau seperti ini, 봤어요. Di sini ya Rabun tidak perlu menggunakan past tense dua kali. Jadi cukup di terakhir aja. 숙제를 했고 ini nggak perlu. Jadi langsung 숙제를 하고 past tense-nya taruh di belakang. Nah, sekarang misal dua urutan ini kita coba balik. Dia minum air dulu, baru kemudian makan. Berarti ininya kalau dipindah ke depan gimana ya Rabun? 저는 물을 마시고, 마시고, 음, 마시고, 밥을 밥을, 먹었어요. 네, 밥을 먹어요. boleh, 밥을 먹었어요. boleh. Nah, kalau yang ini, 주말에, pada akhir pekan dia ini dulu, kemudian ini. Berarti 주말에 주말에 친구를 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 만났고 만나고 만나고 음, 카페 카페 갔어요. 갔어요. 네, 카페 갔어요. 네. Terus yang ini, di rumah dia nonton TV dulu, baru ngerjakan tugas. Berarti 집에서 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 텔레비전을 텔레비전을 보고 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 숙제를 숙제를 해요. 해요. 했어요. 했어요. Karena past tense-nya ada ya. Nah, jadi kalau past tense ada, past tense-nya taruh di belakang. Kalaupun misal ditukar, berarti yang di belakang tetap kebagian past tense. 텔레비전을 보고 숙제를 했어요. Gitu ya. Oke, kita coba. Nah, untuk yang ada vokal A-nya dulu, berarti anta jadinya kalau bentuk lampau 앉아서요. 만났어요.
네, 앉았어요. 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 땄다. 닫았어요. 네, 닫았어요. menutup ya. Kalau gak ada tadi 갔어요. 갔어요. 사다. 샀어요. 샀어요. 네, 샀어요. 좋아요. Selanjutnya yang tidak ada vokal A ataupun O bawah. Dia pakainya osoyo. Berarti ikta. 읽었어요. 네, 읽었어요. 쉬다. 쉬었어요. 쉬었어요. 먹다. 먹었어요. 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 좋아요. 마시다. 마셔요. 마셨어요. 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 Nah, kalau yang bentuk hada otomatis jadi 했어요. berarti 공부했어요. 공부했어요. 산책하다. 산책했어요. 산책했어요. 좋아요. 여행하다. 여행했어요. 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 자, 사랑하다. 사랑했어요. 사랑했어요. 네, 사랑했어요. Makanya ada lagu yang ikon saran을 했다. 했다. Kalau bentuk tulisan yang resmi, maksudnya yang formal, 사랑을 하였다. Tapi boleh kalau dalam lisan 했다. Oke. Nah, 잘했습니다, 여러분. Nah, terus untuk lampau itu ternyata bisa juga selain untuk kata kerja, kata sifat, juga bisa untuk kata benda. Nah, cuma bedanya dia bukan asoyo, osoyo, hesoyo, tapi ada dua form, yaitu kalau ada bacim. Kalau ada bacim dia pakai ios. 이었어요. Kalau tidak ada bacim, berakhiran moem atau vokal, dia pakai 이었어요. yossoyo. 였어요. Yossoyo. Contoh gimana? Gunin. Gunin itu tentara. tentara. 자, 여기는 받침 있죠? 받침 있으면 자, 이었어요. 군인이었어요. 자, 이 여자가 군인이었어요. dulunya dia adalah seorang tentara. 지금은 kalau sekarang 한국어 한국어 선생님. 선생님이에요. 선생님이에요. 네. Untuk yang bentuk present, bentuk masa kini tidak perlu pakai 어서요, 어서요. 자, 그럼 이거 1번 해볼까요? 자, 이 여자가 가수, 가수? 가수이었어요. 여기 에? 가수는 받침이 없는데. 가수였어요. 네, 가수였어요. 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 네, 가수였어요. 지금은 지금은 배우이에요. 배우였어요. 배우이에요. 예. 배우이에요. 배우예요. 배우이에요. 이예요 itu kalau ada bacimnya. 마침 Jadi ada dua ya. 배우이에요. 이예요 sama 예요. 자, 다음에 2번. 이 남자가 뭘까? 학생, 학생? 학생이에요. 옛날에. 학생이었어요. 학생이었어요. 지금은 회사원이에요. 회사원이에요. Jadi ada dua gambar ini. Gambar pertama yang dulu profesi lamanya gitu ya. Sekarang yang gambar kedua profesi yang sekarang. 자, 이 남자가 학생이었어요. 지금은 학생이에요? 아니요. 지금은 회사원이에요. dulunya aja yang pelajar tapi sekarang udah enggak gitu ya. 그다음에 3번. 이 여자는 의사였어요. 네, 의사 karena tidak ada bacim betul ya, pakai 의사. 였어요. 지금은 사진 작가예요. 사진 작가 예요 예요? atau 이예요? 예요. 예요. 이예요. karena tidak ada bacim ya. 좋아요. 자, 4번. 이 남자는 운동선수였어요. 선수이었어요. karena tidak ada bacim. 지금은 배우예요. 배우 예요. 예요. 지금은 배우예요. 좋아요.
자, 여러분은 어때요? 옛날에는 뭐였어요? sebelumnya apa ya, 여러분? 학생이었어요. 학생이었어요. 그쵸? 영어, 학생이었어요. 영어 지금은 선생님이에요. 영어 선생님이에요. 좋습니다. 또 옛날에는 은행원 은행원이요? 이었어요. 은행원이었어요. ini kok 학생 ya? 지금은 학생, 잠시만요. 학생이었어요. 학생이었어요. 오케이. 은행원이었어요. 지금은 유치원 선생님이에요. 유치원 선생님이에요. 유치원 선생님이에요? 네. 와, 신기하다. 아니, 옛날에는 은행원이었는데. 오, 선생님이. 선생님. 우리 다 선생님이네요. 오케이. 자, 좋습니다. 아주 잘했어요. 저는 옛날에 회사원이었어요. 자, 지금은 선생님이죠. 네. 한국어 선생님. 자, 다음 볼까요? 자, 1번. 어제 뭐 했어요? Nah, yang pertama ada dua kegiatan ya. 친구를 만나다. berarti 어제 뭐 했어요? 친구를 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 만났어요. 음, 만났어요. 그리고 뭐 했어요? 쇼핑을 했어요. 쇼핑을 했어요. 네, 쇼핑했어요. 쇼핑했어요. boleh juga 쇼핑을 했어요. 자, 2번. 어제 뭐 했어요? 명동에 갔어요. 명동에 갔어요. 네, 명동에 갔어요. 그리고 뭐 했어요? 친구하고 밥을 친구하고 밥을 먹었어요. 먹었어요. 밥을 먹었어요. 네, 친구하고 dengan teman. 잠만. 잠깐만. 네. 자, 3번. 주말에 뭐 했어요? 카페에 갔어요. 카페에 갔어요. 카페에 갔어요. 그리고 뭐 했어요? 친구하고 친구하고 커피를 마셨어요. 네, 마셨어요. 친구하고 커피를 마셨어요. 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 좋습니다. Nah, ini kan kita jawabnya dua kali gitu ya. 카페에 갔어요. 친구하고 커피를 마셨어요. Kita bisa singkat dengan partikel go. 카페에 가고 친구하고 커피를 마셨어요. Nah, boleh seperti itu. Nah, sekarang kita coba urutkan. Nah, kalau di sini ya, Rabun, ada dua kegiatan ya. 세수하다. Apa itu sesuhada? mencuci muka. mencuci muka. Cuci muka. Yang kedua, i takta. I를 takta. I itu artinya gigi. gigi. takta menggosok. Jadi gosok gigi. Nah, ada orang yang urutannya berbeda. Contoh, 저는 세수하고 이를 닦아요. Berarti dia cuci muka dulu, kemudian menggosok gigi. Ada juga yang 저는 이를 닦고 세수해요. Nah, sesuai dengan urutannya maka diletakkannya pun berbeda. 자, 그럼 여러분은 어때요? apa? 저는 Melakukan apa dulu? 저는 저는 이를 이를 닦고 닦고 세수해요. 세수해요. 같아요. 저도요. 저도 이를 닦고 세수해요. Sama ya, sikat gigi dulu baru cuci muka. Deh. Tapi memang ada penelitian ya, Rabun, untuk apa? Biar tidak mudah kena sarap ini ya, sarap wajahnya. Jadi lebih bagus cuci. Sikat gigi dulu baru cuci muka gitu. Oke, 자, 그럼 1번. Di sini ada 물 마시다 sama 밥 먹다. 여러분은 어때요? 뭐를 먼저 해요? 밥 밥을 먹고 먹고 물을 마셔요. 밥을 먹고 물을 마셔요. 좋습니다. 자, 2번. 숙제하다 sama 쉬다. 숙제하고 숙제하고 쉬어요. 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 쉬어요.
쉬어요. 오케이, 쉬어요. 자, 이거는 저랑 반대요. sama saya berlawanan. 저는 쉬고 숙제예요. 네, saya tipe yang menunda-nunda ya, 여러분. Ya, 저는 쉬고 숙제예요. 자, 좋습니다. Nah, sini juga silahkan disambungkan. Ini tapi harus sesuai urutan ya. 자, 1번. 네, 딜라 씨, 1번. 어, 차 마시고, 음? 차를 친- 마시고, 차를 마시고, 친구를 만나요. 친구를 만나요. 오케이, boleh. 자, 2번 니아 씨. 공부하고 음, 친구를 만나요. 친구를 만나요? 아니면 itu kegiatannya ngapain sama teman-temannya? 마칸. Berarti 먹었어요? 먹어요? 공부하고 친구를 먹어요. 친구를 먹어요. makan makan 친구. 친구하고 먹어요. 친구하고 먹어요. atau 공부하고 친구랑 같이 먹어요. Makan bareng dengan teman. Deh. Untuk menghindari persamaan atau pengulangan bunyi ya, 친구하고 itu tidak salah. Tapi karena di sini di depannya ada haku, jadi 공부하고 친구랑 같이 먹어요. Atau ya Rabun bisa juga kalau membuat kalimat bisa dilengkapi keterangan yang lain. Misal tempatnya di mana, waktunya kapan. Jadi biar lebih melatih untuk penyusunan kalimat ya. Contoh yang Ilbon bisa loh kita kembangkan lagi. 차를 마시고. Dia minumnya di mana? 카페, 카페. boleh. Jadi 카페에서 차를 마시고 terus ketemu teman. ketemu temannya di mana? Misal di 백화점. 백화점에서 친구를 친구를 만나요. 만나요. boleh. Tapi yang ini nggak salah ya, Rabun, tetap benar. Contoh yang nomor 2, kita juga bisa melengkapi, tambahkan tempatnya di mana. 교실, 교실에서 교실에서 공부하고, 공부하고 terus ketemu temannya di 친구랑 mana? ketemu temannya di restoran. bahasa Koreanya 식당에서 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 같이 친구랑 같이 먹어요. 좋습니다. 자, 그다음에 3번. Ini boleh kita pasangkan pakai go untuk 3 kegiatan. Oke, 자, 3번 딜라 씨. 영화 보고, 음, 영화를 보고 먹고, 뭘 먹어요? 스테이크, 네, 스테이크를 스테이크를 먹고, 커피를 마셔요. 네, kopi를 마셔요. Boleh juga pakai bentuk lampau. Kalau bentuk lampau berarti yang bentuk past tense-nya taruh di mana? 이 belakang jadi 마셨어요. 좋습니다. 자크 마셨어요. 자, 이렇게 하면 돼요. 자, 4번 니아 씨. Mandi apa ya sih? mandi. Enak ini. 샤워 Ada 해요. pengulisnya. 맞아요, 맞아요. 샤워를 해요. bisa itu. 네. 샤워. 샤워하고 하고, 샤워하고 텔레비전을 하고 하고 TV. 텔레비전을 봐요. 봐요. 보고 Jadinya, gitu ya Sam. bentuk dasarnya apa? 보고. Mm-mm. 보고 Mm-mm. apa ini tidur siang? Apa tadi tidur siang? Tidur siang itu najamar Mm-mm. najamar jayo 자요. bentuk past tense-nya jassoyo. 잤어요. 좋습니다. 자, 잘했어요. 자, karena kita kan kalau cuma dalam sehari nggak mungkin dari pagi sampai malam ngelakuin satu kegiatan ya. Nah, bisa kita rangkai seperti ini ya, Rabun. Pakai go. Boleh 3 kali.
Dan kalau pakai past tense harus yang di terakhir bentuk past tense-nya. 아주 잘했습니다. 자, tata bahasa berikutnya ada eso dan jiman. Eso ini adalah partikel tempat. Menyatakan apa? Tempat terjadinya atau berlangsungnya kegiatan. Ditambahkan dengan kata benda tempat. Ya, eso. Beda nanti sama e. Kalau e itu keberadaan ada atau tidaknya sesuatu. Kalau eso terjadi atau berlangsungnya kegiatan. Jadi habis eso di sini nanti akan ada kata kerja. Oke, silakan coba baca contoh kalimatnya di Lasi. 한국에서 한국어를 배워요. Hmm, 주말에 명동에 갔어요. hmm, 거기에서 옷을 샀어요. 어디에서 친구를 만나요? 학교 앞에서 만나요. 좋습니다. 자, 한국어를 배워요. Kegiatan ya, belajar. Di mana? Di 한국. Maka kalau ada kegiatan kata kerja, pakai eso. 한국에서 한국어를 배워요. Kita nggak bisa pakai 한국에. 그건 틀려요. jadi 한국에서. Contoh yang kedua, ini ada 주말에. Kenapa nggak pakai eso? Karena di sini pakai kata kerja perpindahan, 이동. Yang pergi, kemudian. Ya Rabun, pergi itu kan pindah ya dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kalau kegiatan yang berlangsung adalah terjadinya di satu lokasi yang sama. Nah, jadi kayak kada, oda itu nggak bisa pakai eso. Karena tidak mungkin kita perginya itu jalan di tempat. Nggak, pasti kita dari sini ke sini. Sedangkan eso kegiatannya berlangsung di satu titik aja. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi nggak bisa, dan cuma itu kan kata waktu, bukan kata tempat. Jadi nggak bisa pakai eso. Jadi ingat, kayak kata oda itu nggak bisa pakai eso. Nah, kalau sasoyo, membeli. membelinya di satu tempat. jadi pakai eso. 주말에 명동에 갔어요. 거기에서 네 명동에서 옷을 샀어요. Terus 어디에서 친구를 만나요? kegiatannya bertemu di satu tempat. 어디에서, bukan 어디에. 학교 앞에서 만나요. jadi tempatnya 학교 앞. Jadi nama tempat itu tidak hanya sekedar Hakyo saja atau misal Yonghwaguan saja, boleh ditambah dengan wichi atau posisi. Contoh misal Yonghwaguan 옆에서, boleh. Intinya tetap menggambarkan satu tempat. Kemudian tata bahasa kedua ada jiman, boleh pakai kata kerja atau kata sifat. Ya Rebun tahu ya kalau jiman artinya tetapi. Berarti apa? Kontras, berlawanan. Yang depan sama belakang itu berbeda. Kata kerja atau kata sifat yang ada di depan dan belakang itu berlawanan, tidak sama. 자, 그럼 보기를 니아 씨가 읽어보세요. 한국에 살지만 한국어를 못해요. 음, 금요일에는 학교에 갔지만 주말에는 안 갔어요. 음. 이 식당이 어때요? 좀 비싸지만 맛있어요. 좋아요. 자, 한국에 살아요. tinggal di Korea. harusnya gimana ya, Rebun? 한국어를 할 수 있어요. 그쵸? 근데 여기는 반대요. berlawanan dia. 못해요, kata dia. Kata dia nggak bisa. Harusnya kan bisa ya kalau tinggal di Korea. 살지만. Nah, di sini ada 받침, tetap pakai 살지만. Nah, terus contoh yang kedua, 금요일에는 학교에 갔지만. Nah, kalau jiman bebas, dia bisa ditambahkan bentuk past tense. 갔지만, 가지만 juga boleh. 학교에 갔지만. Ada bacim pun dia tetap pakai jiman. Berlawanan, kenapa? Karena 금요일 dia sekolah, pergi ke sekolah ya. Cuma tidak pergi, Tidak 안 pergi. 갔어요. betul. jadi beda ketika misal 금요일에는 학교에 갔지만 주말에는 학교에 가요.
itu nggak sama karena depan ini harus berlawanan dengan yang belakang. Oke. Nah, 이 식당은 어때요? gimana nih restonya? Ya. 비싸다. 맛있어요. 네, 맛있어요 berarti kan penilaian yang positif ya. 비싸다 penilaiannya negatif, tidak sama. 자, 좀 비싸지만. Nah, di sini tidak ada bacim, tetap juga pakai jiman. Jadi nggak masalah mau ada bacim atau tidak. 좀 비싸지만 맛있어요. Nah, 이거 한번 해볼까요? Kita pakai yang partikel tempat dulu. Ini adalah 식당. pasangkan ya, 여러분. 자, 그림하고 활동을 맞춰보세요. 예를 들면 여기 식당이니까 식당에서 자, 밥을 먹어요. 먹어요. 자, 그럼 2번. 이건 어디일까요? 공원, Taman, taman, betul. Berarti bahasa Koreanya 공원, 공원. 맞아요. 공원에서 운동해요. 운동을 해요. 운동을 해요. betul. 밥을 먹어요, 운동해요. 이건 다 활동이잖아요. 동사, kata kerja, dan kegiatan. Kalau kita pakainya bukan kata kerja, tapi seperti kata 있어요, 없어요 saja, maka kita nggak bisa pakai eso. Contoh misal, 식당에 있어요. contoh misal saya, 저는 지금 식당에 있어요. Saya ada di restoran. 레스토랑, Nah, 식당에서 밥을 먹어요. Nah, contoh lagi misal 저는 공원에 있어요. ada di 공원. 공원에서 운동해요. jadi kapan pakai sama kapan pakai eso bisa dibedakan ya. 자, 그다음에 3번 여러분. 영화관에서 영화를 봐요. 영화관에서 영화를 봐요. 좋습니다. Nah, beda lagi ketika misal kita bilang di bioskop ada orang. 영화관에 사람이 있어요. 사람이 있어요. 영화관에 네. 영화관에 사람이 있어요. 사람이 많아요. Nah, boleh seperti itu. Tapi kalau esok untuk kata kerja 영화를 봐요. 자, 그럼 마지막 그림은 교실에서 교실에서 공부해요. 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 Kalau misal kita pengen bilang di 교실 ada 선생님, berarti pakai apa partikelnya? 교실, 이렇게 교실에 교실에 선생님이 선생님이 있어요. 있어요. Nah, 좋습니다. 교실에 선생님이 있어요. Tidak pakai eso. 네. 자, 이거 한번 해보세요. 자, 보기, contoh, 학교, ada nama tempat. Lihat belakangnya 가요. 가요 sama 와요. Ya, 와요 itu nggak bisa pakai eso. Berarti 학교에 가요. 가요. 좋아요. 자, 그럼 1번. Lihat kata di belakangnya. Berarti ini pakainya yang mana? 에서 그래서 berarti kalimatnya 영화관에서 영화를 봤어요. 봤어요. 좋습니다. 영화관에서 영화를 봤어요. 2번. 시, 시장에서 시장. 옷을 샀어요. 네, 시장에서 옷을 샀어요. Karena 샀어요. ada kegiatan 샀어요. membeli, betul. 자, 3번. 학교에 학교에 갔어요. 갔어요. 네, 학교에 갔어요. kata 가다 tidak bisa pakai eso. 4번. 카페에서 카페에서 숙제하고 집에 집에 갔어요. 갔어요. 네, 집에 갔어요. 네, yang depan 숙제하다 itu bisa ya karena kegiatan bisa pakai eso. Tapi di belakangnya jangan terkecoh pakai gada, cuma bisa pakai e. 자, 5번. 식당에서 밥을 식당에서 먹어요. 밥을 먹어요. 좋아요. 식당에서 밥을 먹어요. 자, 마지막 번은 6번. 어디에 어디 가요? 가요? 집에 가요. 집에 가요. 집에 가요. 오, 아주 잘했어요, 여러분. 자, 좋습니다. 자, 이건 한번 해볼까요? 네, kita pakai bentuk berlawanan tadi ya, kata sambung yang berlawanan. Lihat ya, 여러분. 오늘 학교에 가다. 내일은 학교에 안 가요. Berarti 가다 kalau bentuk
Kalau kita pakai kata sambung yang berlawanan tadi, jadinya 가지만 오늘 학교에 가지만 내일은 내일은 학교에 안 안 가요. 가요. 네, 학교에 안 가요. 자, 2번 nomor 2. 저는 한국어는 한국어는 배우지만 중국어는 중국어는 안 안 배워요. 배워요. 좋습니다. 중국어는 안 배워요. 자, 3번 떡볶이는 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 맵지만 맵지만 맛있어요. 맛있어요. 네, 맵지만 맛있어요. Ini dua penilaian beda ya. 맵다 penilaiannya negatif ya, tapi masita, enak. Jadi penilaian positif. 자, 4번 옷이 옷이 비싸지만 예뻐요. 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 좋아요. 5번 선생님은 선생님은 한국 한국 사람이지만 사람이지만 네, 저는 저는 독일 사람이에요. 사람이에요. 독일 사람이에요. Nah, Sam, ini kan kata benda Hanguk saram. Nah, kalau kata benda pakainya antara dua ya, Rabun. Kalau ada bacim pakainya ijiman. Kalau tidak ada bacim berakhiran moem atau vokal pakainya siman. Sedangkan kalau yang kata kerja, kata sifat hanya pakai jiman saja. Tidak dibedakan antara bacim sama vokal. Gitu ya. Oke. 자, 여기까지 질문 있어요? ada pertanyaan dulu sampai sini? 없어요, 쌤. 괜찮아요. 없어요. 자, sekarang Yarabun dari kosakata berikut, Yarabun pilih 3 kosakata dan silakan bentuk menjadi kalimat yang menggunakan kata jiman. Contoh di sini ada 3 kata kunci yaitu 중국 친구, 중국 친구, 있다, 중국 친구, 있다, 한국 친구. Dia punya teman Cina, tapi dia tidak punya teman Korea. Silakan cari kosakata yang bisa pakai jiman di sini. Misal contoh ada 한국어 어렵다, 쉽다. Boleh gitu ya. Atau misal 한국 음식 yang berlawanan misal 맛있다, 비싸다. Gitu ya. Atau 한국 식당 맛없다, 싸다. Contoh. Gitu ya. Atau 한국어 어렵다, 재밌다. Silakan bentuk satu kalimat, kemudian habis itu kita akan istirahat sebelum sesi kedua. 한국어 재미있지만 어려워요. 오, 한국어 재미있지만 어려워요. Ada lagi? 한국어는 재미있지만 어려워요. 또? 한국 음식은 비싸지만 맛있어요. 한국 음식은 비싸지만 맛있어요. 좋습니다. 자, yang perlu ya Rabun perhatikan juga adalah biasanya penilaian yang paling dominan, judge yang paling dominan itu ada di belakang. Jadi contoh, 한국어는 재미있지만 어려워요. Berarti kesan contoh misal 60%-nya itu adalah 어려워요, 40%-nya 재밌다. Kesannya seperti itu. Jadi yang paling dominan pendapatnya ada di belakang. Jadi kayak, oh iya sih 한국어 itu seru, tapi susah. Gitu ya. Beda nuansanya ketika misal kita balik, 한국어는 어렵지만 재미있어요. 재밌어요. Berarti kesannya kayak, iya, Korea itu emang susah, tapi seru loh, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya. Jadi, hal yang ingin Yorabun tekankan, atau yang ingin Yorabun kasih penekanan, itu silakan taruh di belakang. Karena beda posisi, itu kesannya akan berbeda. Nah, sama seperti 한국 음식. Kira-kira kesan dia lebih ke positif atau negatif?
한국 음식은 Positif. 비싸지만, betul, positif ya. 한국 음식은 비싸지만, iya mahal, tapi enak, gitu ya. Berarti kesannya dia adalah enak meskipun dia mahal. Mm-mm. Nah, jadi ya Rabun, selain mengetahui ada tata bahasa Jerman, ya Rabun juga harus tahu mana yang ingin ya Rabun tekankan, maka silakan taruh di belakang. 오케이. 자, 그럼 우리 5분 쉬고 수업을 다시 시작하겠습니다. 네, 쉬고 오세요. 궁금해서 잠이 안 와. 그때 왜 그랬어? 고차에도 묻고 싶어. 그때 난 뭐였어? 나나나나나나나나. 나만 애탄 거니? 나나나나나나나. 난 진심인데 넌 그랬구나 그랬어. 좋았는데 넌 아니었나 봐. 그랬구나 그때 넌 그런 줄 모르고 나 혼자 이럴 거면 말했다 주었던 그날 밤 넌 나를 안아주지 말았어야지. 설렘의 밤잠 설치게 했던 그 말도 말았어야지. 그러지는 말지. 비겁하게 숨어버린 너를 돌아올 거라고 믿은 내가 바보야. 사랑스럽게 날 보던 네 눈빛에 빠졌던 내가 바보지. 이럴 줄도 모르고 이렇게 돼버린 이상 그냥 얘기할게. 이미 떠나버린 이 맘 돌릴 순 없으니. 그랬구나 그랬어. 좋았는데 넌 아니었나 봐. 그랬구나 그때 넌네 생각뿐인데 나 혼자 이럴 거면 말해다 주었던 그날 밤 넌 나를 안아주지 말았어야지. 설렘의 밤잠 설치게 했던 그 말도 말았어야지. 이럴 줄은 몰랐어. 어때? 넌 어떻게 하고 싶니? 지금 이 순간의 감정일지 중간에 금방 에러가 날 것인지 I don't know. 하지만 내 생각엔 오래 가지 못할 것 같아. 너 아닌 나 때문에 이 관계는 이어지지 못해. 에이. 잠 못 들어 아프니 새벽 잘 지내니 문자 한 번쯤은 해주지. 혹시나 하며 올린 나를 얘기해 좋아요 누르지 말지. 괜히 기대하게 말해다 주던 그날 밤처럼 돌아와서 포근하게 나를 안아줘. 설렘의 밤잠 설치게
자, 여러분 다시 시작하겠습니다. Kita coba latihan listening ya, 여러분 ya. 자, 여러분 silakan dengarkan audio berikut, kemudian 여러분 cocokkan antara nama orang, Hien, Wang Yang, Cina, sama Jen, sama tempat atau kegiatan yang mereka lakukan pada akhir pekan. 네, 자, 잘 듣고 연결하세요. silakan dengarkan dan hubungkanlah. 제5과 주말 듣기 1. 1. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 1번. 희엔 씨, 주말에 뭐 했어요? 저는 한국어를 공부했어요. 2번. 왕냥 씨는 주말 잘 보냈어요? 네. 토요일에 박물관에 갔어요. 재미있었어요. 3번. 진아 씨는 주말에 박물관에 갔어요? 아니요. 저는 인터넷 쇼핑을 했어요. 옷을 좀 샀어요. 4번. 제임스 씨는 운동을 좋아해요? 네, 좋아해요. 지난 토요일에 축구를 했어요. 괜찮아요, 여러분? 괜찮은 쌤. 네, 괜찮아요. 네, 괜찮았어요. 괜찮아요. 자, 희엔 씨는 뭘 했어요? 공부했어요. 공부했어요. berarti gambarnya sama yang bagian 라, 아, 라. 네, 공부했어요. 자, 왕양 씨는요? 라, 박물관, 음, 예, 박물관 맞아요. 박물관, 네, 박물관에 갔어요. 이나 갔어요. 씨는요? 쇼핑, 쇼핑, 인터넷 쇼핑, 인터넷 쇼핑. 저는 인터넷 쇼핑을 했어요. 자, 했어요. 그럼 제임스는요? 축, 축, 축구했어요. 축구를 축구를, 했어요. 축구를. 좋습니다. 자, 이거 한번 읽어보세요. 1번하고 2번은 딜라 씨 읽어보고 3번하고 4번은 리아 씨 읽어보세요. ENC, 주말에 뭐 해요? 저는 한국어를 공부했어요. 왕. 와랑 씨는, yang dua? Yang dua, Dila. Nanti 3, 4-nya nih ya. 와랑 씨는 주말에 잘 보내세요? 네, 토요일에 박물관에 갔어요. 재미있어요. 재미있었어요. 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 있었어요. 네, 왕냥. Ini bacanya 왕냥. Jadi kalau ada yang ketemu sama real, jadi bacanya seperti yang ketemu sama nian. 왕냥. 네, 왕냥. 자, 네. 자, 3번하고 4번. 디나 씨는 주말에 박물관에 갔어요? 아니요. 저는 인터넷 쇼핑을 했어요. 옷을 좀 샀어요. 제임스 씨는 운동을 좋아해요? 네, 좋아해요. 지난 토요일에 축구를 했어요. 좋아요. 자, di sini 박물관. Kalau ada giok ketemu miem, giok ketemu miem maka dibacanya ieng. 박물관에 갔어요. 박물관에 갔어요. 네, 좋습니다.
모르는 단어 있어요, 여러분? ada kosakata yang tidak tahu di sini? Bangulguan aja tadi Sam. 박물관? Museum. Bangulguan museum ya. museum. 네, ya di sini juga ada 옷을 좀 샀어요. 좀 di sini artinya 조금. Berarti sedikit. Berarti dia beli beberapa baju. Gitu ya. Jadi belinya nggak cuma satu, tapi tidak juga banyak. 좀 샀어요. 네. 자, 그 다음에 nah, di sini ada dua pertanyaan. 1번, 두 사람은 무슨 이야기를 해요? 여러분 silakan dengarkan. Mereka lagi bahas atau cerita tentang apa sih? Gitu. 자, 2번, 주말에 뭐 했어요? 자, 알맞게 연결해 보세요. Mereka pada saat akhir pekan ngapain? Dan silakan hubungkan dengan yang sesuai. Nah, ada 빙빙 sama 김성민. 자, 그럼 여러분 잘 듣고 답해 보세요. 2. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 성민 씨, 주말 잘 보냈어요? 네. 전 일요일에 가족들과 오랜만에 등산했어요. 빙빙 씨는 주말에 뭐 했어요? 전 집안일을 했어요. 그리고 쉬었어요. 성민 씨 집안일 해요? 그럼요. 토요일에 집안일을 했어요. 그리고 운동을 했어요. 2. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 성민 씨, 주말 잘 보냈어요? 네. 전 일요일에 가족들과 오랜만에 등산했어요. 빙빙 씨는 주말에 뭐 했어요? 전 집안일을 했어요. 그리고 쉬었어요. 성민 씨 집안일 해요? 그럼요. 토요일에 집안일을 했어요. 그리고 운동을 했어요. 자, 여러분 두 사람은 무슨 이야기를 해요? 주말 보냈어요? 주말 tentang akhir pekan ya. 주말 활동. 활동 itu kegiatan. kegiatan akhir pekan. 네, 주말 활동. 자, 그럼 빙빙 씨는 주말에 뭐 했어요? 집안일을 했어요. 집안일 했어요? 집안일을 했어요. 쉬었어요. 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 gambarnya berarti yang mana? 가나다라, yang 나라. 나라. 좋아요. 나하고 라. 김성민 씨는요? 등산, 집안일하고 운동 운동. 운동했어요. 네. 등산하고 집안일하고 운동했어요. berarti gambarnya yang mana? 가다. 가나다 Ya. 나, 가나다 da. Jadi dia 3 kegiatan ya. Dan kalau ada lebih dari 1 kegiatan ya Rabun tinggal pakaikan go. Tadi kayak 빙빙. 네, 빙빙 씨는 집안일하고 집안일하고 있어요. 쉬었어요. 쉬었어요. 네, 그럼 김성민 씨는 등산하고 운동하고 운동하고 집안일하고 boleh. Terus 집안일하고 belakangnya baru pakai past tense ya. misal 집안일 운동했어요. 운동했어요. 잘했습니다, 여러분. 자, 그럼 이거는 읽어보세요. 카는 딜라시, 나는 니아시. 정민 씨, 주말에 잘 보냈어요? 주말 네. 잘 보냈어요. jadi nggak pakai partikel e. 네. 전 일요일에 가족들과 오랜만에 등산했어요. 빙빙 씨는 주말에 뭐 했어요? 전 집안일을 집안일을
했어요. 그리고 쉬었어요. 정민 씨 집안일 해요? 그럼요. 토요일에 집안일을 했어요. 그리고 운동을 했어요. 좋아요. 네, 성민 씨 주말 잘 보냈어요. Nah, di sini kenapa nggak pakai partikel e? Karena jumal di sini sebagai objek dari sesuatu yang dia habiskan waktunya. Jumal 잘 보냈어요. Kalau misal pakai partikel jumar을 잘 보냈어요. Seperti itu ya. Nah, jadi dia bukan sebagai keterangan waktu, tapi sebagai keterangan objek yang mana dia habiskan waktunya. 보냈다. 네, 네, 전 일요일에 가족들과 오랜만에 등산했어요. Nah, 전 di sini bisa jadi dua. Di sini 전nya itu artinya 저는 disingkat jadi 전. 전. Kalau ada spasi jedanya di sini 전 berarti artinya 저는 saya. 일요일에 baru lanjut. Tapi kalau 전 일요일에 ketika dia bacanya nyambung berarti 전 di sini artinya sebelum atau 지난 일요일 gitu ya. Jadi nanti 여러분 perhatikan intonasinya. Apakah dia 전 일요일에 atau 전 일요일에? Nah, seperti itu. 자, 오랜만에 setelah sekian lama. Jadi maksudnya gimana? Oh, iya saya udah lama setelah sekian lama ya. Kemudian dia melakukan lagi kegiatan 등산, mendaki gunung dengan keluarga. 네, 그래서 빙빙 씨는 주말에 뭐 했어요? 빙빙 씨 집안일을 했어요. 그리고 쉬었어요. Nah, ini kalau kita pengen singkatin jadi 집안일을 하고 쉬었어요. Gitu ya. Jadi 쉬었어요. ini boleh ditiadakan. 네. selebihnya ya Rebun paham ya untuk maksud kalimatnya. 자, 다음 볼까요? Nah, silakan di sini ada percakapan. Ya, Rebun bisa jadi referensi nanti untuk tugas membuat percakapan ya. 왕양 씨는 딜라 씨 읽어보고 유미 씨는 예야 씨 읽어보세요. 효민 씨, 주말 잘 보내세요? 네, 주말에 중국 친구하고 같이 인사동에 갔어요. 아, 그래요? 뭐 했어요? 친구하고 같이 밥을 먹고 차를 마셨어요. 왕양, 왕양, 왕양 씨는 주말에 뭐 했어요? 저는 집에서 텔레비전 보고 운동하고 쉬었어요. 좋습니다. Nah, di sini ada pelafalan yang perlu Rebun perhatikan. 같이. Jadi dibacanya 같이. seperti ciet ya. 같이. 같이 인사동에 갔어요. 같이 밥을 먹고. Nah, di sini kalau giok ketemu giok dibacanya ko. 먹고. Jadi sama-sama double giok ya. 먹고 차를 마셨어요. jadi di sini kalau ditanya, 주말 잘 보냈어요? Nah, boleh ya, Rabun? 네. Kemudian dilanjut dengan menjelaskan 잘 보냈어요nya itu ngapain sih? Gitu ya. Di sini dia menjelaskan 인사동에 갔어요. 누구랑? 중국 친구하고. 중국 친구랑 같이. 그래요? 뭐 했어요? Terus ngapain ke 인사동? Gitu ya. 밥을 먹고 차를 마셨어요. Berarti dia di 인사동 dalam satu tempat itu ada dua kegiatan yang dilakukan. 밥을 먹고 차를 마셨어요. Di sini bisa berarti dia makan duluan, kemudian minum teh bareng. Gitu ya. 자, terus ditanya lagi kalau 왕냥 gimana? Ngapain jumalnya? Ya. 저는 집에서 텔레비전을 보고 운동하고 쉬었어요. Jadi 3 kegiatan digabung sekaligus dalam satu kalimat. Nah, nanti ya Rabun silakan buat kalimatnya. Boleh mau 2 kegiatan atau 3 kegiatan jadikan satu. Untuk tanya jawab mengenai kegiatan akhir pekan. 자, 다음은 1번 성민 씨는 주말에 무엇을 했어요? 모두 골라보세요. Berarti jawabannya akan ada lebih dari satu. Pilih
semuanya. Silakan pilih semua untuk kegiatan yang Songmin lakukan. kemudian 성민 씨와 빈빈 씨는 주말에 뭐 했어요? 이야기해보세요. jadi silakan 여러분 coba sebutkan apa yang si Songmin sama si Bingbing lakukan di akhir pekan. 네, 잘 듣고 답을 해보세요. 어, 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 성민 씨, 주말에 뭐 했어요? 몽골에서 친구가 왔어요. 그래서 같이 수산시장에 갔어요. 저도 주말에 수산시장에 갔어요. 언제 갔어요? 토요일에 갔어요. 빙빙 씨는요? 저는 일요일에 갔어요. 거기에서 뭐 했어요? 친구하고 구경하고 수산시장에서 생선을 먹었어요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 성민 씨, 주말에 뭐 했어요? 몽골에서 친구가 왔어요. 그래서 같이 수산시장에 갔어요. 저도 주말에 수산시장에 갔어요. 언제 갔어요? 토요일에 갔어요. 빙빙 씨는요? 저는 일요일에 갔어요. 거기에서 뭐 했어요? 친구하고 구경하고 수산시장에서 생선을 먹었어요. 괜찮아요, 여러분? 아니면 한 번 더 다시 들어볼까요? 네, 괜찮아요, 쌤. 괜찮아요? 자, 그럼 1번 주말에 뭘 했어요, 성민 씨가? 몽골에서 친구 왔어요. 음, 그리고 수산시장에 갔어요. 수산시장에 갔어요. berarti gambar nomor berapa? 1, 2, 3, nomor 1, 1. 1, 2. 2. Oke. Dek, yang Sam kenapa nggak termasuk, 여러분? Karena Songminnya nggak pergi ke museum. Ini namanya 한라봉. 한라봉? 잠시만요. Kita coba cari. Bukan 한라봉. 한라봉. bukan 한라봉. Apa ya? Bahasa Jeju saya agak lupa. Jeju statu. 돌하르방. 돌하르방. 하르방 itu artinya kakek. Dol itu artinya batu. Jadi batu pakai batu old man gitu ya, batu si lelaki tua. Dol harebang. Harebang itu bahasa Jeju, logat Jeju ya, dol harebang. Jadi kalau Jeju tuh punya 2 ikon, 특징이 2개 있어요. Yang pertama tadi 한라봉, 여러분 pasti tahu ya, ini banyak dipakai buat bahan make up. 한라봉 itu adalah jeruk khas Jeju, yang mana bentuknya ini ada pucuknya gitu. Jadi kayak bentuk kendi, jadi nggak bulat murni gitu, itu namanya halabong. Kemudian khas Jeju yang kedua ada tadi dol harebang. Harebang artinya haraboji, yang ini. Sama yang satu lagi kanola. Ya, Rubun tahu kanola? Kanola flower. Nah, ini banyak tumbuh di Jeju.
Canola ini bisa dijadikan teh ataupun skincare ya untuk kecantikan. Canola. Oke, nah kalau yang tadi kan gambar Tol Harubang berarti Jeju. Dia tidak bilang ke Jeju ya. Dia bilang ada teman Mongolnya yang datang dan mereka pergi ke Susan Sijang. Ada yang tahu Susan Sijang? Nah, Susan Sijang itu su-nya itu artinya air atau laut. San artinya sengsan atau produksi. Sijang pasar. Pasar produksi laut alias pasar Pasar ikan. Maksudnya ikan. pasar hasil laut gitu ya. Nah, san itu kan artinya produksi alias kayak made in gitu ya. Makanya ada istilahnya Hanguksan. 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 Ibul. Maksudnya apa? Selimut produksi Korea, selimut made in Korea gitu ya. Hanguksan Keguri, kodok made in Korea. Hanguksan whisky, whisky made in Korea. Nah, kalau Indonesia, produksi Indonesia berarti tinggal ganti Innisan, Indonesia-san. Nah, ada juga istilahnya Kuksan. Kuksan itu artinya produk dalam negeri. Guknya itu Kukka, Nara. Negara. Jadi Kuksan, Kuksancha berarti apa? Mobil produksi dalam negeri. Kuksan Mekju, Mekju produksi dalam negeri, gitu ya. Tapi Kuksan biasanya merujuk negerinya negeri mana? Korea, maksudnya gitu. Oke, nah, berarti yang ini jawabannya 1 sama 2. Nah, 2번, nomor 2. 주말에 뭐 했어요? Si Songmin sama si Bingbing. Pergi ke Susan Sijang. Sama-sama Ya, pergi ke Susan Susan Sijang. Sijang. Betul. Mhm. Tapi kenapa mereka ketemu atau enggak? Berdua. Enggak, sayang. enggak, 왜요? Beda hari. beda hari. 네, 성민 씨는 언제 수산시장에 갔어요? 토요일, 토요일. 토요일. 그럼 핑핑 씨는요? 일요일. 일요일. 네, 맞아요. 잘했습니다. 자, 그럼 대화를 한번 보세요. Yang boleh dijelasin, nanya Nia sih. 정민 씨, 주말에 뭐 했어요? 몽골에서 친구가 왔어요. 그래서 같이 수산시장에 갔어요. 주말에 수산 시장에 갔어요. 언제 갔어요? 토요일에 갔어요. 빙빙 씨는요? 저는 일요일에 갔어요. 거기에서 뭐 했어요? 친구하고 구경하고 수산시장에서 생선을 먹었어요. 네, 좋습니다. 네, 주말에 뭐 했어요? 자, 이거 몽골에서 친구가 왔어요. Esok di sini bukan partikel yang tempat kejadian berlangsung, tapi adalah partikel asal datangnya seseorang. Wassoyo. Jadi kalau ada eso wassoyo berarti berasal atau datang dari. Karena ingat, kata oda tidak boleh pakai eso untuk partikel tempat kejadian. jadi 몽골에서 artinya dari Mongolia. 네, 그래서 같이 수산시장에 갔어요. Kita pergi ke 수산시장 atau pasar seafood ya. Pasar hasil laut maksudnya. terus 저도 주말에 수산시장에 갔어요. aku juga ke sana. 언제 갔어요? 네, 토요일. 네. Kemudian di sini 생선을 먹었어요. Nah, kalau di Korea, 여러분 pergi ke 수산시장. Tadi kan yang Yorobun lihat adalah pasar ikan ya, pasar ikan. Tapi biasanya di sana Yorobun bisa masak alias bisa minta dimasakin, direbusin. Tentunya akan ada charge atau bayar lagi untuk biaya rebusnya. Gitu ya. Biasanya ada pilihan masak. Yorobun pengen misal beli ikan direbus doang, digoreng atau dibakar itu beda-beda harganya. Nanti misal direbus bisa cuma yang saya pernah itu 100 gramnya itu 3.000 won. Jadi misal
ikannya misal 800 gram, ya udah tinggal dikali 3.000 kali 8. Tuh. Oke. 자, listening yang terakhir. Nah, 잘 듣고 질문에 답해보세요. Nah, yang pertama 여러분 silahkan lengkapi kalimat percakapannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sesuai percakapan yang ada 6 ini, 여러분 urutkan kejadiannya. Contoh, misal nomor 2, sesuai dengan listening. Oh, Yumi sih, bla bla bla, 뭐 했어요? Nanti kira-kira dialog kedua dia akan ngambil dari nomor berapa. Silakan urutkan sampai yang nomor terakhir, nomor 6. Dialog kalimat terakhir itu di nomor 6. 자, 잘 듣고, 자, 맞춰보세요. silakan tebak-tebak dengan benar. 이. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 1번. 잘 듣고 문장을 완성하세요. 1. 박물관에 갔어요. 2. 유미 씨, 어제 뭐 했어요? 3. 거기에서 뭐 했어요? 4. 혼자 갔어요? 5. 아니요. 일본 친구하고 같이 갔어요. 6. 친구하고 커피 마시고 밥 먹고 놀았어요. 이. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 1번. 잘 듣고 문장을 완성하세요. 1. 박물관에 갔어요. 2. 유미 씨, 어제 뭐 했어요? 3. 거기에서 뭐 했어요? 4. 혼자 갔어요? 5. 아니요. 일본 친구하고 같이 갔어요. 6. 친구하고 커피 마시고 밥 먹고 놀았어요. 괜찮아요, 여러분? Yang penting skripnya udah dapat semua, nanti baru kita urutin. 괜찮아요? 네, 괜찮아요, 쌤. 좋습니다. 자, 그럼 1번. 정답은 박물관에 박물관에 갔어요. 네, 박물관에 갔어요. Pastikan tulisan 여러분 juga benar ya. 박물관에 갔어요. 2번, 유미 씨, 어제 어제 음. 뭐 했어요? 네, 뭐 했어요? 자, 3번, 여기에서 뭐 했어요? 거기에서 거기에서 뭐 했어요?
거기에서 뭐 했어요? 자, 4번. 혼자 갔어요? 혼자 갔어요. 혼자 artinya apa? 혼자, sendiri. 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 Betul. 자, 5번. 아니요. 일본 친구하고 일본 같이 친구하고 갔어요. 좋습니다. 1번 친구하고 같이 갔어요. 자, 6번. 친구하고 친구하고 커피 커피 마시고 마시고 밥 밥 먹고 먹고 놀았어요. 놀았어요. 좋아요. di sini ada 3 kata kunci ya. 친구하고 ngapain? 커피 마시고 그다음에 밥 밥 밥 먹고 먹고 놀았어요. 놀았어요. Saya pastikan spasinya juga ya Rabun tidak salah ketika menulis ya sambil mendengar. Nah, sekarang coba ya Rabun urutkan. Yang pertama Ibon ya. Yuni 씨 어제 뭐 했어요? Berarti nomor selanjutnya nomor 1 I. mm-mm. 일. 1번 ya. Berarti dilanjut 박물관에 갔어요. 자, 그다음에 혼자 갔어요? 네, 좋아요. 혼자 갔어요? Terus 아니요. 일본 친구하고 일본 같이 친구하고 갔어요. 같이 갔어요. 같이 어. 갔어요. 네, 맞아요. 일본 친구하고 같이 갔어요. 그다음에 berarti nomor 3. 3. 거기에서 뭐 했어요? 거기에서 뭐 했어요? 거기에서 뭐 했어요? Dilanjut dengan dia jelaskan ya, kegiatannya ada 3. Yang pertama, 친구하고 커피 커피 마시고 커피 마시고 밥 먹고 놀았어요. 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 네, 아주 잘했습니다, 여러분. 네, 여러분 pintar listening ya. 네, good. Oke, ini udah kita bahas. Nah, terus yang untuk percakapan ini juga bisa ya Rebun jadikan referensi. Silakan yang Tuan Niasi, yang Yumi Dilasi. 유미 씨, 주말에 보통 뭐 해요? 저는 주말에 청소하고 발에해요. 보통 집에 안 일을 해요. 투원 씨는요? 저는 여행을 자주 해요. 지난 주말에는 남산 한옥 마을에 갔어요. 아, 거기에서 뭐 했어요? 한국 전통 공연을 봤어요. 한국 전통 공연이 어땠어요? 사람이 많았어요? 외국 사람은 많지 않았지만 아주 재미있었어요. 맞습니다. 네, di sini ada kata potong. Potong itu biasanya. Yarabbun kalau pengen ngomong biasanya gitu ya, bisa pakai kata potong atau curo. Biasanya. Ada juga salah satu kata 대부분. 대부분 ini artinya mostly atau kebanyakan. Jadi kalau misal pakai contoh misal 70% orang melakukan A atau B. Nah, kalau misal sebagian besar banyak sebagian besar itu bisa pakai 대부분. Kalau 보통 itu biasanya alias sudah hal yang common gitu ya. 네, 보통 atau 주로. 네, 저는 주말에 청소하고 빨래해요. Di sini realnya 2, jadi 빨래해요. 보통 집안일을 해요. Tuan 씨는요? Nah, kalau dia pakai 보통 집안일을 해요, berarti emang biasanya kebanyakan waktunya biasa gitu 집안일. 네. 저는 여행을 자주 해요. 지난 주말에는 난산 한옥 마을에 갔어요. 한옥 itu 여러분 tahu Oh, iya. 한옥 ya? 한옥 itu rumah Ke Korea. sana. 마을 desa. 남산 itu daerah Namsan. 네, tapi memang tempat ini ada ya, 여러분. 남산 한옥 마을.
Namsan Hanok Maul. Jadi di Korea itu banyak Hanok Maul atau desa Hanok yang mana memang ditinggalin. Jadi bukan hanya sekedar Hanok yang kosong gitu, enggak. Ada beberapa Hanok modern, di tengah kota juga ada, di pinggiran kota juga ada. Nah, cuma yang sekarang lagi hype banget itu, oh, apa ya namanya? Pyong, oh, saya lupa. Pyong, oh, Hanok Maul, 잠시만요. Yuk, yuk, oh, Hanok Maul. Empyong. Kalau yang Empyong Hanong Maul dibanding Hanong Maul yang lain kan ada ya, ada Bukchon, ada Namsan, ada Empyong. Nah, Empyong ini dia lebih modern arsitekturnya, lebih warnanya kuningnya agak kuning cerah. Kalau yang Namsan biasa agak gelap. Dan kalau yang ini lagi tren ya Rabun, yang banyak orang datang sekarang itu yang Empyong. Empyong ini memang orangnya tinggal di sana. Jadi ini kayak komplek rumah, terus lebih modern dan warna rumahnya lebih cerah. Nih bahkan disewa juga sebagai aula pernikahan gitu ya, karena memang bagus. Dan ini dari kota Seoul ya Rabun perlu naik kereta lagi sekitar atau naik bus juga sekitar 40 menit, 50 menit. Nah, dan dia benar-benar di kaki gunung ya Rabun. Jadi untuk Hanong Mali itu nggak cuma satu atau dua, tapi ada banyak. Cuma yang lagi tren sekarang yang ini, Empyong. Oke. Jadi 주말에는 남산 한옥마을에 갔어요. Kalau Namsan Hanong Maul itu benar-benar di kaki bukit Namsan, Gunung Nam. Mm-mm. Kemudian, 거기에서 뭐 했어요? Kamu ngapain sana? 한국 전통 공연. Apa itu? 공연 tadi? Pertunjukan. Oh iya. 전통 tradisional. Pertunjukan tradisional. 한국 전통 공연을 봤어요. Nah, biasanya di Hanong Maul itu akan ada antara museum atau kayak galeri seni atau teater. Termasuk di Namsan Hanong Maul itu ada teater yang selalu melaksanakan pertunjukan setiap hari Rabu. Nah, termasuk juga di Hanong Maul yang lain ada juga museumnya, ada juga toko merchandise. Nah, biasanya ada pertunjukan atau ada kayak tontonan, bisa seminggu berapa kali gitu. Nah, di sana dia nonton Jontong Kongyeon. Terus gimana pertunjukan tradisionalnya? 사람이 많았어요. Apakah orangnya banyak? 네, 외국 사람은 많지 않았지만 아주 재미있었어요. Yang dia ingin tekankan adalah seru meskipun tidak banyak orang luar atau wisatawan asing. Nah, untuk tugasnya ya Rabun, berarti menceritakan akhir pekan yang mana nyambungnya ketika ditanya, oh ngapain? Jumalnya ngapain? Nah, jadi highlightnya begini, jumalnya ngapain? Oh, saya pergi ke titik-titik dengan teman titik-titik. Di sana ngapain? Nah, ya Robun tinggal sebutkan mau 2 kegiatan ataupun mau 3 kegiatan. Jadi akan ada tanya jawab, tapi ya Rabun tidak hanya sekedar nanya jawab, enggak. Nanya jawab, balik tanya. Kemudian jawab, balik tanya. Jadi biar bervariasi kalimatnya ya Rabun ya. Terus jangan lupa tanyakan kesannya. Nah, kesannya gimana? Ini kan tadi sama ya. Ngapain? Oh, saya misal melakukan ini. Oh, itu gimana? Atau, oh, saya buat kue. 케이크는 어땠어요? Gimana kuenya? Oh, 맛있어요. Atau, oh, gimana filmnya? 사람이 많지 않지만 재밌었어요. Misal seperti itu. Jadi Rabun bisa memperkaya kosakata. Jangan lupa tata bahasanya yang perlu dipakai, yaitu yang bentuk lampau. Assoyo, ossoyo. Terus ada juga bentuk go, ya. Bentuk go, kata sambung, partikel penyambung. Terus ada juga bentuk ciman, tadi ya, ciman yang untuk bentuk past tense, bentuk kontras.
Itu. Terus yang satunya lagi partikel tempat. 에서. jadi melakukan sesuatu. 거기에서 뭐 했어요? boleh dibuat seperti itu. 여러분 boleh mengarang bebas ataupun berdasarkan sama kegiatan yang 여러분 lakukan itu boleh juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? 질문 있어요? 없어요, 쌤. 있어요? 네. 자, 혹시 숙제하다가 모르는 단어가 있으면 편하게 물어보세요. Kalau misal pas ngerjain terus nggak tahu kosakata, silakan tanya ya kosakatanya. Oke. 자, 그럼 오늘 수업은 여기까지 마무리하겠습니다. Kita selesaikan untuk materi hari ini di sini ya. Kita sudah bahas tentang jumal. Nah, silakan ya Rabun kreasikan, kembangkan apa yang Rabun tahu, kosakata dan tata bahasa menjadi sebuah tugas yang seru buat ya Rabun kerjain dan ya Rabun coba latihan dengan kalimat tersebut. Oke, bisa juga ya Rabun pakai untuk teman Korea ya Rabun ya kalau punya. 네, 그럼 여기까지고요. 다음 주에 또 만나고, kita berarti tinggal 2 pertemuan sebelum ujian ya. Nanti materi 6 sama 7, ke-8-nya kita akan ujian speaking. Oke, ngobrol biasa. Bahan obrolannya sesuai dengan yang 여러분 pernah kerjakan di tugas. 오케이. 자, 그럼 여기까지 감사합니다, 여러분. 다음 주에 또 만나요. 네, 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤. 네, 수고했어요.